हाजी किधर जा रहे हैं? हम दावत हैं। कहाँ है दावत? दावत है सुरबुट में। वाह वाह, वानी बूटी का दावत है। अफगानी बूटी और काबली पुलाव की दावत है, उधर जा रहे हैं। इंशाल्लाह तैयार हैं भैया? बिल्कुल तैयार है हम। और हम भी तैयार हैं और हम जा रहे हैं शराब को। Let's keep it fun and simple. Easy come, easy go. Stress, I'm good without it. Easy come, easy go. Let's keep. आप अपना तारुफ तो कराए, कौन है आप? तारुफ तो करा, नाम की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? पीछे देखो चाय। Fun and simple, easy come, easy go. You know my loving is no sweat, it's no sweat. It's no sweat, it's no sweat. It's no sweat, it's no sweat. It's no sweat, it's no sweat. क्या चीज़? मैं लगाऊँ, आ जाऊँगा अभी मार्केट में। मार्केट से गए तो लोग पूछ रहे हैं कहाँ है सोहेल? मार्केट से शॉर्ट हो गए तो डिमांड बढ़ेगी ना। ये पाकिस्तानी मार्केट की टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, लियारी में रह गया। हम भी है भाई, हम भी इस ग्रुप के हिस्से हैं। सब वीडियो नहीं बनाना, हमने भी बनाना है भाई।
नासिर भाई, फात भाई क्या कह रहे हो? यार फात भाई जो है ना वो बड़ी मशकूक बातें कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि करते हैं जरा खाना खा लें उसके बाद डिस्कशन करते हैं। बिगड़ गए हैं, बिगड़ गए। नहीं ना, आप लोग स्लो चल रहे हो। शर्मा रहे हैं लोग। नहीं वो आ रहा है और आ रहा है। काफ़ी है, हाँ काफ़ी है। ये तो फ्रेश लाते रहते हैं। बस ज़रूरत पड़ेगी तो मंगा लेंगे, वैसे बहुत है। ठीक है, लस्सी डालो ना। Easy come, easy go. No need to fight about it. Easy come, easy go. No stress, I'm good without it. Easy come, easy go. Let's keep it fun and simple. Easy come, easy go.